إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menambah kualitas ketaatan seraya memperbanyaknya dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan serta melimpahkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, Ramadan tinggal beberapa hari lagi insyaallah. Hanya dalam hitungan sekitar 5 hari tamu agung yang penuh rahmat dan ampun serta pembebasan dari neraka akan kembali menyapa kita. Para ulama sering mengingatkan bahwa kemuliaan Ramadan hanya akan diraih oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya. Seorang muslim hendaknya menyambut bulan suci Ramadan dengan bergembira karena sangat dirindukan. Begitupun disambut dengan ketakwaan, taubat yang tulus dan kesiapan hati. Ramadan adalah kesempatan yang agung untuk menghapus dosa, memperbanyak kebaikan serta memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan terbaik adalah kembali kepada Allah dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan yang di dalamnya pintu-pintu kebaikan dibuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin wa nadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin." Pada malam pertama Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahannam ditutup, syaitan-syaitan dirantai, dan seorang penyeru menyeru, "Wahai pencari kebaikan, datanglah, wahai pencari kejahatan, berhentilah." Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap malamnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, keutamaan ibadah di bulan Ramadan sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang melaksanakan qiyam, salat malam atau tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa melaksanakan qiyam pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi yad'u syahwatu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-shaimi farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wala khulufun fami as-shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misk." Setiap amal anak Adam adalah untuknya satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kecuali puasa, karena puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dia orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena aku. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk menjaga pahala puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yadhhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaimun." Jika kalian sedang berpuasa, jangan berkata keji, jangan berteriak. Jika seseorang memaki atau mengajak berkelahi, katakan, "Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta dan kebodohan, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Ramadan sebagaimana kita ketahui juga adalah bulan Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Karena itu jamaah sekalian, dianjurkan memperbanyak membaca Al-Qur'an, berzikir, bersedekah, istighfar, serta amalan-amalan lainnya. Tentunya mengerjakan semua ibadah dengan ikhlas, tidak lupa sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan melakukan syariat yang tidak ada tuntunannya dari beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul berikan kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, besok adalah hari oleh sebagian masyarakat dunia disebut dengan Valentine. Banyak yang menganggapnya sebagai hari kasih sayang, namun sejarahnya sendiri tidak berhubungan dengan ajaran Islam. Menurut catatan sejarah, Valentine berasal dari tradisi Romawi kuno yang kemudian bercampur dengan kisah seorang pendeta bernama Valentine yang dihukum oleh penguasa Romawi. Seiring waktu, perayaan ini berubah menjadi budaya populer yang lebih menonjolkan ekspresi cinta ala barat, tidak sesuai dengan nilai-nilai kesucian dan adab dalam Islam. Bahkan suami istri sekalipun tidak pantas menghubungkan kasih sayangnya dengan hari tersebut, apalagi yang tidak memiliki hubungan pernikahan. Di dalam Islam, kasih sayang tidak ditentukan oleh tanggal tertentu. Islam mengajarkan bahwa kasih sayang adalah karakter seorang mukmin setiap hari. Kasih sayang hadir melalui saling menolong, memaafkan, menjaga kehormatan, dan memperbaiki hubungan. Ini sejalan dengan persiapan menyambut Ramadan, di mana hati yang bersih dari permusuhan akan memudahkan seorang hamba meraih ampunan Allah Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini izinkan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk memperbanyak dua buah ibadah kepada Allah pada hari Jumat. Yang pertama, mari kita memperbanyak doa kita kepada Allah, secara khusus untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina, karena telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang singkat, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah pada waktu tersebut, melainkan doanya akan diijabah. Yang kedua, mari kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك والموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين